जय जगन्नाथ ओडिशावासी प्रणति एनालिसिस को आपन को स्वागत। आज आम कथा बा कुंभ मेला विषय रे। कुंभ अर्थात कलश। कुंभ मेला बहु पूर्व कालू चली आसी हिंदू मानकर एक बड़ पर्व कहले अत्युक्ति हेब नहीं। यह सनातन धर्मर अनोखा पर्व। जेतेबेले देवता और असुर मानक मध्य युद्ध चली जो अमृत कलश समुद्र मंथन जिते मिलता देवता और असुर मानक मध्य युद्ध चली जिते युद्ध चलला से कलश रु किछि टोपा पानी चारि दिगरे पड़ता चारि जगार से चारोटी जगह है हरिद्वार प्रयाग नासिक आउला उज्जैन। यही चारोटी जगार पड़ू ए जगह हो गला आमर पवित्र जगह। से जगह को पवित्र रूपे आम सनातन धर्मर लोक माने पूजा मध्य करती। आ भगवान आविर्भाव मध्य सेठारु हेतिला। त्रिवेणी अर्थात तीन नदीर समाहार गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती आपण कहे सरस्वती सरस्वती नदी एबे विलुप्त अवस्था अच्छी मात्र यह माटी तले तार प्रभाव चली। आपण माने जानिछंती एही गंगा नदी को लगे बहु किछि आम राजनैतिक दल माने आ उपरे राजनीति करने को पछौ नांती। आम देशर किछि लोक माने मध्य एहाको प्रदूषण करिया को पछै नांती। किंतु एहाको जेते भी प्रदूषण कले किंतु से प्रदूषण मुक्त सबुबले यार वैज्ञानिक कारण मध्य अछि। आमे गंगा पानी को सबुबले शुद्ध मानु। आपण माने जानिथिबे वैज्ञानिक मत हिसाब रे आपण गोटे घरे गंगा जल रखुचंदी देखुथिबे वर्ष वर्ष धरी शुद्ध गंगा जल जदि घरे अछि तादरे कौनसी जीवाणु हेबनी शिउली लागिबनी माने सबुबले परिष्कार रहे। आपण अन्य पानी की सेमती रखि परिबे नहीं। जेतेबेले 144 वर्ष रे थरे कुंभ मेला होता है। कहती त्रिवेणी रे जदि गाधेइब आमर वर्ष वर्षर सारा जीवन रे जेते आमे पाप करथिबा ताहा धोई जाए। ये होची सनातन धर्मर गोटे अनोखा पर्व कहले अत्युक्ति हब नहीं। किंतु एथिरे स्नान कले आमर तन मन सब पवित्र मध्य हो जाए। जेतेबेले भारत ब्रिटिश शासन चलीथिला सेही समय लक्ष लक्ष लोकों शासन मध्य लक्ष लोकों युद्ध जो चलता भारत और ब्रिटिश मध्य मारी दिया जाइथिला। एवं जॉर्डन नदी नहीं भूल कहीदेली मुझे कही काटिदेवी ना तापर पर कहबी। जेतेबेले भारत ब्रिटेन शासन चलता युद्ध होइतिला हेजारे मरीथिबा लक्ष लक्ष लोकों गंगा नदी रे पकई दिया जाइथिला। किंतु तथापि लक्ष लक्ष लोकंकर मर शरीर जो गंगा नदी रे पड़िथिबा परे भी पानी प्रदूषण होई नथिला खराब होई नथिला। एहाकू माने आपणकर ब्रिटेन रो जने वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैंकी आकु रिसर्च करथिले जे एथिरे गंगा नदी रो पानी रे गोटे एपरी भाइरस अछि निंजा भाइरस जोटा कि कौन पानी को प्रदूषण करे दिए नहीं। तार बैक्टीरिया खराब बैक्टीरिया को से मारी दिए जहाँ फल कि पानी सबुबले शुद्ध रहे। ये है वैज्ञानिक मत। किंतु गंगा नदी विषय राजनीति करुथिबा लोक माने जानी नाहंती जे तृतीय मोगल बादशाह अकबर निजे गंगा नदी पानी पीउथिले एवं रोषेई करिया पई मध्य गंगा नदीर जल रे वर्षा जल मिसेई रोषेई से जोठी की जाउथिले गंगा नदी पानी से पीउथिले।
ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣି ସେ ପିଉନଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆଇନ ଆକବରୀର ପେଜ ନମ୍ବର 55ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମରି ଦେଶରେ କିଛି ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ମାତା କହିବାକୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଶରମ ଲାଗୁଛି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ମୁଖିଆ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ କହିଥିଲେ ଅମରତାର ବରଦାନ, ମାନେ ଏଇ ପାଣି ପିଇଲେ ଅମରତା, ମାନେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବେ ଆଇନ ଆକବରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆକବରଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଇଏ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆମର ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆମେ ତାକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁ। ଯେମିତି ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାଏ, ଆମେ ବିନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର କୌଣସି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନ ନେଇ ଆମେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ 144 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେଠାରେ କୁମ୍ଭମେଳା କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେଇ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ସେଇ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପାପ ଧୋଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ଲୋକେ କେବେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଉପରେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କେବେ ଖରାପ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମରି ଦେଶରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଆମରି ଦେଶରେ ରହିକି ମା ଗଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅପମାନଜନକ କଥା। 60ଟି ଦେଶରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ତାହା ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲୋକ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆମେ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଛୁ, କିମ୍ବା ସେଇ 144 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭମେଳା ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ସ୍ନାନ କଲେ ଆମ ଜୀବନର ଯେତେ ପାପ ଧୋଇଯାଏ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ବା ଆମର ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।